दिसंबर को केंद्र के कृषि बिल के विरोध में हुए हड़ताल के समर्थन में रानीगंज सीपीएम लोकल कमेटी की ओर से रानीगंज रेलवे स्टेशन से एक रैली निकाली गई। 8 दिसंबर को केंद्र के कृषि बिल के विरोध में हुए हड़ताल के समर्थन में रानीगंज सीपीएम लोकल कमेटी की ओर से रानीगंज रेलवे स्टेशन से एक रैली निकाली गई, जो कि पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए पुनः रानीगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। 8 तारीख को किए गए हड़ताल का मिलाजुला असर पूरे रानीगंज अंचल में देखा गया। इस दौरान रानीगंज अंचल की अधिकांश दुकानें बंद रही, जबकि किसी किसी जगह पर कुछ दुकानों को खुला भी देखा गया। इस रैली में रानीगंज के विधायक रुनु दत्त, कल्लोल घोष, हेमंत प्रभाकर, दिवेंदु मुखर्जी सहित अन्य माकपा नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ঠান্ডায় রাস্তায় বসে আছে, নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন, দেশপ্রেমের কাছে প্রশ্ন করুন। এই কিষানদের বেটারাই সীমান্তে পাহারা দিচ্ছে। কেউ শিখ রেজিমেন্টে আছেন, কেউ জাট রেজিমেন্টে আছেন, কেউ বেঙ্গল রেজিমেন্টে আছেন, কেউ ইউপি রেজিমেন্টে আছেন। ওদের সন্তানরা প্রধানমন্ত্রী দেশ সুরক্ষা দিতে পারে না, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের জন্য নয়, দেশটাকে বাঁচাতে, জিনিসের দাম বৃদ্ধি রুখতে, রেশন দোকান বন্ধ করার বিরুদ্ধে এদের লড়াইয়ে আমরা আছি। আমরা আছি কেন? দেশের 500টি কৃষক সংগঠনের ডাকযোগান প্রচারে বলেছিলাম, আপনার বিবেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, নিজের দেশপ্রেমিক সত্তার কাছে নিজে প্রশ্ন করুন। দেশের অন্নদাতা কৃষকরা আজকে রাস্তায় বসে আছে, 15 দিন কৃষকরা বসে আছে, তাদের সন্তানরাই প্রমাণ হিসাবে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।